हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आम बाहरिलु तालचेर प्रसिद्ध गणेश पूजा देखी। तो देखिपे हजबैंड गाड़ी चलाउछंती। तो आम बाहरिलु आज तालचेर गणेश पूजा देखी। तो देखा जाओ आगु को कौन होउची। देखंतु बहुत सारा लाइट लगी। मते तो बहुत बढ़िया लगला जेतेबेले मु हजबैंड को साथी बाइक रे बसिकी जाउथली। लिटरली बहुत बढ़िया होईची। तो चलंतु जिबा। देखतु मो हजबैंड को पछपटे बसी केमती तो बहुत एंजॉय करथिली। पछपटे बसिकी बहुत बढ़िया लागुथला। देखंतु बहुत सारा लाइट लगी। सांग मैंने क्या एमती बाइक रे बसिकी बुलिया को बढ़िया लगे। मते तो बहुत भल लगे बाइक रे बुलिकी बसिया को। आ कार फार आगे बसिया को मते जमा भी भल लागेनी। देखंतु केते सुंदर देखा जाउची। तो या भितर गोटे मेढ़ आसीगला। देखंतु तालचेर एबे आपण माने जिबे जुआड़े देखिए सियाड़े पूरा लाइट लगी बहुत सुंदर देखा जाउजे। एटा देखंतु मते गेटटा एक्चुअली सतर बहुत बढ़िया लागला। एटा देखंतु केमती सुंदर भाबे लाइट लागिची। पूरा मार्केट गोटा को जाको लाइट रे पूरा भरपूर बहुत सुंदर हेची। और जो मैंने भी जाई नाते पर्यंत देखी जल्दी जल्दी जातु देखिक आसतु। बहुत सुंदर हेची एथर। तो देखंतु मु तो बहुत एक्साइटेड अच्छी कि केमती कौन पूजा होथुवा देखिबा बहुत बढ़िया। तो देखंतु मते तो बहुत भल लागुथला बाइक रे बसी केमती सब देखिबा पई लाइट फाइट गुडाक। देखंतु एठी गोटे जगन्नाथंकर करिसंती एमती मूर्ति टाइप रो। जय जगन्नाथ स्वामी। तो यहीटा आमर फास्ट मेढ़ बुला आरंभ हो गला। देखो एठी करिसंती भगवान बुद्धदेवंकर किछ गोटे करचंती। आपण माने चलंतु मो साथी रे देखिबे भितरे गणेश जी को एते सुंदर मूर्ति करिसंती। लिटरली मते बहुत भल लागिला। आउ जते बेला आमे भितर को एंट्री करथुलु मते तो जेमती लागुथिला मु को गोटे गुंफा भितर को जाउजी। आ सेठी बुद्धदेवंकर किछ मंत्र पाठ चलथिला। बहुत बढ़िया लगा। देखो ये सब बड़े बुद्धदेवंकर छोट छोट स्टाच्यू कराई बहुत सुंदर होईची। तो चलतु देखा केमिति मूर्ति है। देखंतु देखंतु तो फास्ट आमे गणेश जी को दर्शन करदेलु। देखंतु मते तो सतरे बहुत भल लागला सांग माने मूर्तिटी माने गणेश जी बुद्धदेवंकर माने जो कॉम्बिनेशनटा मते बहुत भल लागिला। तो ये देखंतु हमर गणपति बापा। देखंतु ये देखंतु मो मुह केमती रेड रेड हो जाइए। से जो लाइटिंग पड़ूला विश्वास करेंगे मुह पूरा रेड रेड हो जाऊला। तो ये तो आमर बुलाबुली सरीगला। नेक्स्ट आम बाहर आउ गोटे मेढ़ को। देखो तो सांग मैंने केते सारा गेट आ भीड़ तो बहुत भीड़। तालचेर बर्तमान बहुत भीड़ होईची। एबे आमे बाहर आउ गोटे नेक्स्ट मेढ़ देखिबा। तो चलंतु देखिबा ई मेढ़टी केमती। इटी शायद मते हजबैंड कौन गोटे कहूले मोर मने ना। तो मुझे टिके नाक टेकी दौली। तो चलंतु देखिबा आमर आउ गोटे मेढ़। तो सांग मैंने ये पूरा परफेक्ट टाइम रे पहुँचीचु। नन्ना जस्ट सांगे सांगे गणेश जी आरती करुले। तो आम से टाइम जाकि पहुँचलु आउ भगवान आरती नहीं पारिलु। तो यहीटा बोधे गणेश जी कौन आशीर्वाद थिला मो ऊपर। देखंतु ए मेढ़टी बहुत सुंदर देखा जाउची। सतरे सांग माने एथर तालचेर गणेश पूजा रे बहुत बढ़िया मेढ़ करिसंती। देखंतु हमर गणेश जी आउ एठी किछि द्वापर युगर किछि क्लिप्स ने है जेमती सुदामा भगवान कृष्ण आउ एपटे तांकर रुक्मिणी सत्यभामा एमान सब अछंदी। तो मोर तो पौराणिक शास्त्र से नॉलेज नहीं बट जहाँ टिके टिके जानी। तो ये एमती सजा होता मेढ़टी। मेढ़टी भी बहुत सुंदर होता। देखो लोक मैंने केते एक्साइटेड होती समस्ते फोटो उठाऊँ सेल्फी नौ। तो एबे आमे आउ गोटे मेढ़ को देखा बाहर। देखते ये भी बहुत सुंदर होईची।
ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଲାଇଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ଼। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଦଶହରା ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଲା ଦେଖିଯାଏ। ମୋତେ ସେଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଡେକୋରେସନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ନା, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ ଆମେ ପୁରା ସକ୍ ହେଇଗଲୁ। ତ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଭିତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏଇଟା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବଟ୍ ଆମର ଛୋଟୁ ଗଣପତି ବାପା ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋଳି ଟାଇପ୍ର କରିଦିଆ ହେଇଛି। ସେଇଠି ଆମର ଗଣୁ ବାବା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ପାଖରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାଟାରେ ବହୁତ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଥିଲା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଥିଲେ। ତ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ମୁଁ ଗଣେଶଜୀଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କୁନି ଗଣେଶଜୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ଆଉ ମୋତେ ଯେତେ ମେଢ଼ରୁ ସବୁଠୁ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ତାଳଚେରର ଗଣେଶ ପୂଜା ଯାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏ ଭିତରକୁ ଗାଡ଼ି ଆଲାଉ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ସେଠି କେମିତିକା ମେଢ଼ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସତ କହିବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ମାନେ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଏଠି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଏଠି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଡେକୋରେସନ୍ କେମିତି କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ କଲରା ପତ୍ର ଦେଖିଥିବେ, ସେ କଲରା ପତ୍ର ପରିକା ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୋକରି ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ଯାହା ବି ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷଟେ ହେଇଛି, ବହୁତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବେ କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ, କେତେ ଭିଡ଼। ସେଇଠି ଆମର ଗଣପତି ବାପା ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ, କେତେ ଭିଡ଼। ତ ଆମେ ତ ସେଠୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ଏମିତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲୁ। ଆମେ କେଉଁ ବାଟେ ଆସିଥିଲୁ, କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଜମା ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଥିଲୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ଆଉ ଗେଟ୍ ଛାଡ଼ିଲାନି। ତ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ରାସ୍ତା ପାଇଗଲୁ, ବଟ୍ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲୁ ସିନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ୟାକୁ ତ ଆମ ଆଡ଼େ କେମିତି କେଳା କୁହନ୍ତି, ସାପୁଆ କେଳା କୁହନ୍ତି। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ତ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲୁ। ବଟ୍ କେମିତି କ'ଣ କରିକି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବି ଗଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଳତି ଚାଲିଥିଲା। ଆଇ ଥିଙ୍କ କିଛି ଗୋଟେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ନନା। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଜୀବନସାଥୀ ଭଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ନାରୀର ଜୀବନଟା ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ, ମୋତେ ସେ ସବୁଥିରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।